oui, la staff يا صباح ça sera moi tout simplement. عرفت روحي اليوم الصباح في جي لافام في جي المورنينغ وغادي نسقسي روحي وغادي نريبوندي على روحي. En attendant que تلحق ماستر اللي راح تكون معنا في هذه الصباحه l'invité اللي راح يلتحق بنا dans un tout petit moment. مستمعينا الكرام صباح الخير عليكم, مرحبا بكم في موعد جديد جي المورنينغ على جي لافام كما عودناكم كل يوم من حتى نهار الخميس من 6 حتى 9. اليوم سا اميره كم شاك جودي علاش باش تلقاوها tout simplement العشيه انطلاقا من 4 ساشون que اليوم راح تكون معها اليمنى هي l'invité ديالها من 4 حتى ل 6. ça va parler d'autodérision. ça sera في عيشها صح. حنا في هذا اليوم في هذه الصباحه on reviendra avec les rubriques اللي موالفينهم. on parlera beaucoup de musique. نهضروا على السينما, نهضروا على نتفليكس. مستمعينا الكرام نعطيكم quelques propositions. oui, on peut partager encore مع بعض encore plein de propositions مستمعينا. et puis évidemment les rubriques ديالكم تاع خيرك سبق راح تكون اليوم في هذه الصباحه. et puis les appels ديالكم على 021 69 27 هذا ça sera dans un petit moment. نشوفوا لك فطنتوا ولا لا في هذا اليوم. j'adorerais discuter papoter معكم مستمعينا الكرام comme tous les matins كيما كل صباحه. après bon on est jeudi ما كاش l'anniversaire mais bon on vous fera vos petites dédicaces même اللي كانوا كاع اللي راهم حاضرين على لاباج يبعثونا on vous fera vos dédicaces ونسلموا عليكم كامل على 10 plutôt في هذا 10 جوان. bon anniversaire à tous ceux qui sont nés في هذا اليوم ولا النهار اللي شبه هذا اليوم, ça veut dire un 10 juin مستمعينا الكرام. tiens Abdou est à la réalisation, ça va démarrer fort في هذا اليوم. n'oubliez pas كذلك surtout في هذا اليوم on va vous donner les bons plans. نعطيكم انا les plans هايلين تاع نهايه هذا الاسبوع فتاع او موان اليوم ونهار الجمعه باسكو غادي سي ويكاند. يعني اليوم بالك واحد يقدر يبوس بيرمات يقول لك اليوم نقدر نخرج, اليوم نقدر نطول شويه, اليوم نقدر نروح نشوف فيلم في سينما ولا نروح نشوف مسرحيه باسكو غدوه الجمعه الصباح راقد سي راك راسمات. بون دون لي بون بلون تو لي كا سكي سور سي كو خيرتو تجي لافام باش ديماريو نهاركم عملتوا مليح لا فامي باسكو لينيرجي راهي عندنا. يفرا تري بو في هذا اليوم, يفرا فريمون بو avec des températures assez élevées. donc السخانه الحموان بروفيتيو من لا جورني ديالكم. c'est parti جيل مورنينغ حتى لتسع. la merveilleuse voix تاع ماري جي بلايج, ماري جي سمعتوها في هذه الصباحه avec bien sûr يوتو et Bono. allez راهي 6 و18 دقيقه. tiens Bono qui signe la bande originale plutôt ماشي la bande originale mais l'hymne ولا تاع l'Euro 2021. c'est-à-dire que l'Euro اللي حيديماري غدوه ان شاء الله. oui demain c'est le premier match غدوه تركي ايطاليا, غدوه موعد كبيره. et en même temps المنتخب الوطني حيلعب امام المنتخب التونسي. pourquoi pas pour un 27e match بدون sans défaite يعني بلا ما نخسروا. et ça sera encore un nouveau record africain grâce للمنتخب الوطني. mais je parlais de Bono. oui Bono Tayuto vient de signer avec un DJ, un grand DJ la bande ou le son مستمعينا الكرام ولا l'hymne اللي راح يتلعب غدوة إن شاء الله في افتتاح Euro 2021. et puis bien sûr pendant toute la saison ou pendant tout le mois ou la gâchara d'ailleurs pendant toute la compétition المنافسة راح نسمعوا هذا le titre et on reviendra encore avec plus de détails على le travail qui a été fait من عند بونو et Martin Garrix. allez restez branchés مستمعينا الكرام. راهي 6 و19 دقيقة. c'est l'heure de la minute douceur. la minute douceur اليوم حتدينا للتسعينات وبداية التسعينات plus exactement في 1991. à l'époque sortait le film Robin des Bois مع كيفين كوسنير. et il y avait un artiste canadien اللي كان سنيا la bande son تاع هذا الفيلم هذا. un film extraordinaire à voir اذا كان ما شفتوش. et en même temps le titre هذايا اذا كان مازال ما سمعتوش ça sera l'occasion اليوم باش تكتشفوا على جي لا فام في la minute douceur. les puristes ولا les anciens يعرفوا ils adorent ce titre. على بالهم sûrement عندكم des souvenirs مع هذا le titre. sûrement عندكم un vécu sûrement برك déjà غير le film يفكركم بزاف عفايس. donc ça sera l'occasion اليوم de le partager معكم مستمعينا الكلام. Bryan Adams, Everything I do it for you. c'est la minute douceur في هذا اليوم. صباح الخير عليكم. Bryan Adams avec Everything I do it for you. le son اللي سمعتوه في هذه الصباحه c'était en 1991. هذه الاغنيه دات quand même دات Grammy Award تاع la meilleure chanson écrite pour un film. oui mes chers amis هذا المورسو هذا تخدم ولا تكتب justement pour Bryan Adams enfin plutôt pour Robin des Bois. le film اللي كان خرج في التسعينات في بدايه التسعينات avec كيفين كوسنير à voir اذا كان مازال ما شفتوش. temps surtout اذا كان راكم نوستالجيك في هذه الايامات ولا نهايه الاسبوع جا سي ليتي on a envie de se faire un bon film, un vieux film من داك خلاص عينا مشاو يخرج في نتفليكس parce que bon à un moment donné on fait le tour rapidement وما كيما نعرفوش ولكن تبحروا ما كاش دي ريكومونداسيون ولا ما كاش لا كرونيك تاع جيل مورنينغ وين نقدر نقول لكم واش تشوفوا كم سيري في هذا الويكاند. تبحروا كاع ولوا القديمين ولوا القدام ولوا اسم بودي غارد تاع ويتني هيوستون ولوا enfin toujours avec Kevin Costner bien sûr évidemment. sinon كاين تشوفوا غوست avec Demi Moore et Patrick Swayze. كاين شكون تاني et tiens et Whoopi Goldberg الثاني. sinon
il y a tellement de beaux films à voir من القدام هذوك تاع جينيراسيون تاعنا نهايه الثمانينات بدايه التسعينات حتى نهايه التسعينات كاع باغ اكزومبل نوتون à New York l'amour à New York il est Sweet November tiens avec Kenny Reeves ouais في Sweet November et Charlize Theron à l'époque sinon كاين Winona Ryder مع ريشارد جير c'était fait à نوتون à New York هذوك كاع سي غران كلاسيك اللي شفناهم حنايا في التسعينات جو كخوا لا جينيراسيون ديالي ولا الناس اللي عاشت لا بيريود تاع لي كاسيت فيديو والليكتور عبدو تروح تكري ليكتور بالويكاند ليكتور في اش اس وتكوتيزي وتجيبوا 3 كاسيطات معاه ولا 4 كاسيطات وويكاند راه تما وتقرميش وتبناج فوالا دونك دوكو سي فري كو طون طون لا مينوت دوسور نو بيرمي دو ريبارتير ولا دو ريمونتي ولا تعاود تفكروا يابات ولا نعاودوا نرجعوا لي ميور سون باسكو سي فري كون بو سورتير دوكا في لا مينوت دوسور كاين دي بيبيت راهم يخرجوا هاد اليابات في نوفوتي تيان في لا ديرنيير سيمين تاع المورنينغ نخرج لكم كو دي نوفوتي في لا مينوت دوسور كوم سا او موان في الصيف هذايا vous aurez du son pour vous accompagner parce que c'est vrai que la grille d'été راهي جايه c'est-à-dire que البرامج تاع تجي لا فام راح تتبدل في الايام القادمه علاش ما تو سامبلومون باسكو راح ندخلوا في الموسم موسم الاصيف سي صا في الصيف دونك ديروا شبكه جديده باش نعاودوا نرجعوا لكم في الدخول الجامعي بلوتو الاجتماعي ça sera en même temps الدخول الجامعي aussi الدخول الاجتماعي ça sera au mois de septembre مستمعينا الكرام دونك on reviendra avec les programmes نعاودوا نرجعوا لكم ببرامج ديالنا نعاودوا نرجعوا لكم بيجي المورنينغ سي تري كلير ان شاء الله مي باغ كونطخ في هذا الصيف البرامج راح تبدل كاين موعد جديده كاين حصص جديده كاين 10 حصص جديده في لاغري تاع Dis la femme, je vous donnerai plus de détails fi had اليوم في هاد الصباحه 6h28 minutes. Tiens, le BEM c'est pour bientôt, le bac c'est le 20 الناس راهم dernière ligne droite اخر اسبوع باش يوجدوا الباك كما يلزم الحال ويكونوا في الموعد ان شاء الله تاع الامتحان في نهار الحد 20 juin, j'allais dire octobre, je sais pas pourquoi. Chéline juin, mais par contre, Moustamina El Kalam, ça sera le mardi, Inch'Allah, si tout va bien. Et a dit le mardi 14. Allez, 14, 15, 16, c'est ça, 14, 15, mardi, mercredi, jeudi, voilà, d'accord. C'est ça. Allez, نهاركم زين مرحبا مستمعينا الكرام. Dans 5 minutes, je vais prendre vos appels. 5 minutes, j'aurai le plaisir نستقبل المكالمات ديالكم على 021 29 27 27. Et tant qu'on y est, puisqu'à la minute douceur, on va continuer avec un son تاع Passenger. Donc زيد كمل معها ثاني Impossible تاع نزيدوا راح تروح دوسور وقيله حتى ل7 باش نبربروكم في هاد الصباحه باش نوضوا كيما يلزم الحال. En tous les cas, nous on est en forme, on est bien dans les studios, tout va bien, il y a du soleil مستمعينا الكرام, il y a un café qui fume هنايا. Super, ouais, c'est bien de vivre avec des m'a الصباح. نوضوا فوتوا, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt, la famille, c'est parti. Allez, Passengers avec Let Her Go, hein, c'est le son qui fait on va s'écouter tout à l'heure Impossible, oui, oui, je sais, là bas, فهمت باللي راكم بغيتوا وقلتوا باللي une chanson appelle une autre, يعني وحده راهي تعيط الاخرى, donc du coup James Arthur après Passenger لازم, ومن بعد دوك نزيدوا شويه من بعد نسمعوا نيكو اند فينس, ومن بعد نزيدوا نسمعوا شويه ouais on va aller oui Mr Probs, وعلاش لا الا كنت تشوفوا لو سون تاع Mr Probs 2014 مس, الا كنت تشوفوا كنا هنا في لا ماتينال كي خرج هذاك السينجل et on en a profité في هذاك العام, et pourquoi pas sortir في هاد اليوم. على 36 دقيقة شوية هكذا ناخذ مكالماتكم مستمعينا الكرام على 021 69 27 27. جيل مورنينغ فطنت ولا مازال Allez, يا دراري فطنتو مستمعينا الكرام كم tous les matins avec ce beau soleil كي تسمع هذه اللي صافيه فيها هذا اليوم, سي سوبر بو فيها كيما يخلص سي ليتي كي سانستال مستمعينا الكرام. ميم الا كان عنده شويه رانا شويه افونس, مي هذاك هو جوان جويي اوت اون بروفيتيو كيما يلزم الحال. دونك نتوما ثاني خرجوا من المطرح, نساو كاع داك التشناف, نساو العيا, نساو القلق, نساو كاع البيسيميزم, اون فا بروفيتي نخرجوا ايكوتي دو لا بون ميوزيك, نطلعوا الفوليوم, اون فا ديماري نهار كيما يلزم الحال. اي بي اون ا دروا ان بون ويكاند كذلك في هذا اليوم, اون بروفيتي كذلك puisqu'il fera très beau. Allez, مكالماتكم, les devinettes sont là, راهم واجدات ولا نشوفوا الى راكم فاطنين ولا لا تمخميخ في هذه الصبيحه. ça va être très facile, très facile, mais vraiment ça là, ما حش نطول, ما حش نكثر, parce que Amir البارح زعما شغل oui non voilà on va essayer, donc on va voir نشوفوا. et شكون معنا 021 29 27 27. c'est parti. رضا صباح النور. صباح الخير رياض, ça va? Ça va Reda, tu vas bien? Ça va et toi? Oh Reda. Quelle surprise! Tu nous as gâté
de bon matin, Starbi. Ah bah je suis là, je suis là et je vous gâterai tout le temps en musique, avec plaisir. Wallah, Riyad, نقول لك حاجة, je te jure que, قول لي. écoutez, la radio, c'est devenu très agréable معك انت يا اقسم بالله. Et toi, là, ça me va droit au cœur, mais vraiment merci beaucoup. يعطيك الصحة Reda, ça me touche. Ça va, mon frère? Voilà, super, gentiment, on est là le matin, comme tous les matins, qui m'a cool صباح. En forme, Allah يبارك, Starbi, tu es en forme. Ah bah oui, il faut bien. احبك رضا انا دوكا ماشيش اون فورم وجي زعما نوض الغاشي ولا كيف زعما ماشيش اون فورم ونطمع في لي زوديتور يكونوا اون فورم عليا تبا نكمل الرقاد وخلاص. Dis-moi, Riyad, je peux demander une chanson là? bien sûr رضا مرحبا. Bon Jovi, خويا, always. اه وي اسمع راح تخلط لي في اسمع بون جوفي اون بلوس من قبل براين ادامز دوكا بون سي بون. Justement, ça m'a, c'était Brian Adams qui m'a boosté ce bon matin. كي تابوسي Voilà. شباب مرسو رضا. Ouais, oui, بزاف. Ah ouais. Et comment? Donc du coup, ah bah tiens. Ça m'a rappelé le lycée, beaucoup de choses. De toute façon. اسمع confidence pour confidence بيني وبينك زعما ما كاينش اللي يسمع فينا زعما الخطره الاولى في حياتي جو فولي فيغ اون ديكلاراسيون زعما كنت دراري كنت ليسي تعلمت نلعب جيتاره وتعلمت هذه الاغنيه على الجيتاره وزعما حبيت نجيبها شغل كنت نتفرج بزاف بيفولي ذاك الوقت كنت نتفرج بزاف Voilà, c'était la période, oui. ايوا جيت زعما طايح هكاك شغل نعرف وحكمت جيتار ساش ورحت غنيتها انا هذه الاغنيه اخي كاع ميم با كومبري لا شونسون حمبوك انا ميم با ما فهمتش كاع الاغنيه كاع باك تبريزيت. Mais bon, c'était au lycée. Hein. C'était au lycée. C'était au lycée, oui. Au passage, ma femme m'écoute donc. C'était au lycée, hein. Au lycée. Voilà. Au lycée, voilà. C'est loin, c'est très loin. C'est très loin. Les années bissextiles qui va gagner. Alors, Reda, tiens, avant Always, j'ai une devinette pour toi. Je suis là que Fatam ou Max Fatam. Mais en tout cas, t'as en forme ça fait super plaisir. Oui, là, alhamdoulilah. شحال من قهوة ضربت الصباح قول لي. Wallah, je suis avec mon premier café. مازال ما يعاوني, je suis sur la route. لاباس عليك لاباس عليك دوكا بالعقل برك الطريق. Alors Reda, قول لي toute chose هاد العفسة il dévore ولا elle dévore ولا هاد العفسة dévore. Alors range le fer, mord l'acier, réduit les pierres en poussière et il dévore tout. C'est quoi? شوف يحب يصدد الحديد. يصدد لاغوي كاريمون يرشي الحديد يفتت الحجر. الحجر. Il dévore tout. J'espère que Malik مش يسمع فيا. D'accord, ok. Malik مش يسمع. Le feu, non? Hein? Non, Marek Schmeid. Justement, il y a trois éléments. Enfin, non. Hada, il est abstrait, beaucoup plus abstrait. D'accord. Il dévore tout. حنا نقولوها بزاف يرشى ويتفتت. C'est pas l'amour, non? Non. Justement, il en faut pour qu'on puisse réellement profiter, justement, ou pour que l'amour puisse naître. Il nous faut ça. Il nous faut du cœur? Non. Mais avec Hachi, parfois il lâche pas. Parfois il tient. Allah, dis-moi. Là, je ne vois pas. D'accord. Et nous, des fois il fait bien les choses. Et des fois il nous dit les choses. واش يقولوا ناس بكري يقول لك nous le dira. Le temps. Voilà, effectivement, le temps, ça, c'est vrai. Et c'est vrai, le temps dévore, range le fer. ما تبهدلش مع مالك الحمد لله. خليه يشوفوا يعيط هو بابا سيفا كاش ما يلقاو لكش ما. ايوا دوك نشوفوا الا يعيط هو اللي يدير كوراج ويعيط ولا يصيب ولا ما يصيبش. هو نعطيو له ماتيماتيك راك فاهم, ما نعطيوهالوش هكذا, نعطيو له ديفينات مات تاع الصح. ارشيتكت الى ارشيتكت. هو ارشيتكت. انت tu es ingénieur واقيلا, ingénieur en génie. En travaux publics. Allah يبارك, الله يبارك. Bah écoute, merci beaucoup. Hein. Franchement, ça m'a fait super plaisir de t'écouter. C'est moi qui te remercie, Riyad. Wallah, ça fait vraiment très plaisir. Allah يطول عمرك et puis à très très vite.
C'est clair. Asma, Bonne journée. merci beaucoup. ما تبوجيش reste branché. Tu vas écouter Bon Jovi شويه. خلاص. هيا روح نجوزو بون جوفي ونزيدو ناخذوا زوج مكالمات واحد اخرين من بعد اكسبسيونيلمون اليوم في خاطرك موالف ناخذ 3 زابيل اختار وحده ومن بعد هادي Un petit dédicace, s'il te plaît. تفضل وي صاحبي qui vient de Batna, qui est venu de Batna hier, Khaled, et sa compagne, Ishraq. Ishraq, d'accord. Khaled, Godzilla et Ishraq. Voilà. Donc c'est passé. Le message est passé. Le message est passé. Merci beaucoup Ayati. Bon Jovi. Always في خاطرك ونعاودوا نرجعوا نزيدوا ناخذوا زوج مكالمات مستمعينا الكرام puisque habituellement ناخذوا 3 زابيل في فطنت ولا مازال نهاركم زين صباح الخير. 1994 1994 هذا السينجل Always, extrait de l'album Crossroad تاع Bon Jovi, et sur le même album on trouvait Lie to Me تاني un des plus beaux titres تاع جون بون جوفي هذاك الوقت اللي خلاص بون جوفي خلاص الكارير ديالو ماشي غير طردت ماشي غير قلعت مي ديكولا كوم با بوسيبل et voilà rien que pour toi mon ami رضا في خاطرك في هاد الصباح. Après ماشي غير رضا, beaucoup de personnes اللي يحبوا هاد الستيل تاع الموسيقى qui nous envoient des messages في هاد اليوم en disant on est gâté شكرا vous devriez jouer هاد les sons plus souvent. C'est ce qu'on fait احنا كل صباح في جيل مورنينغ على جيل فام. Et puis en plus حنا on va الى راكم في الطريق برك سك هاد لو سون هذايا ابريسيلو, روحوا بالعقل, با ديكسي دو فيتاس, ما تجروش, ما تغاولوش, ما تزربوش, ما تقلقوش, et profitez de la bonne musique مع هاد لوفي دو سوليل اكستراordinaire. اذا راكم في الدار فوالا طلعوا شويه الترانزستور, سربيو قهوه مليحه, قهوه شربوها في خاطري في هاد اليوم. بروني لا باسكو انا جي با انكور بري مون كافي, مازال ما شربتش قهوه جماعه, دونك شربوا وحده في خاطري دركا ترانكيلمون بيبير. علي فطنت ولا مازال؟ مكالمه واحده اخرى. علي صباح النور. صباح النور خويا, واش راكم؟ صباح لاباس عليك بخير؟ صباح ليلو. والله غير الحمد لله تري بيان, صافي ان تري غران بليزير كي حكمتكم. يطول عمرك, مرحبا بك. فرانشمون سي رياض, انا من 2014 انا سوي توب فان. ميرسي بوكو, الله يطول عمرك. والله غير صافي ان غران بليزير. Ça me fait super plaisir. Mais franchement, علي مين راك تعيط لي؟ قول لي مين راك تعيط لنا؟ دوك راني نعيط لك من اكزاكتومون من رويبه. داكور, راك هناك في العاصمه. وي اكزاكتومون, راني رايح لحاميز ان شاء الله. حاميز خدام تي دون الكوميرس ولا فاش راك؟ وي entreprise privée, je fais je suis responsable marketing. Voilà. الله يبارك. الله يبارك. ميرسي بوكو. الله يبارك. سي اكسيلون. عافاك سا مفي بليزير. انا قول لي. كيما كنت في اون فوار. وعبالك كي كانت معايا اون اوتيس تخدم معاك في جست معاك كوم انترنشيب تما عندك كوم ستاجير. Oui, effectivement. Mais machine n'a pas dit la femme dans une autre radio. La radio de côté effectivement. On a eu beaucoup de stagiaires في هذه السنة في 2021 2019. J'ai eu beaucoup de stagiaires. Bon après Covid oblige. Il fallait نعاونوا les étudiants et نعطيو لهم الفرصة pour pratiquer ولا هما pour exercer la passion تاعهم اللي هي la radio. جوستوم الله يبارك, حكيت لي عليك بزاف وتعلمت من عندك بزاف وفوالا. Ça me fait super plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir مسير رياض. Toujours في الخدمة, j'en profite et je passe le message يعني puisque تكلم على هذا الشيء, on est toujours là ici. Si الناس مازال محتاجة في هذا الميدان, on est là, qui nous contacte sur Instagram ou là sur les, enfin par mail ou là sur les réseaux, et ديما في الخدمة si on peut aider. Avec plaisir. Très bien, Inch'Allah. Alors dis-moi Lilo, et طول عمرك, راك واجد؟ Oui, bien sûr. Allez, on va voir. Alors قال لك انا كي ناكل نكبر وكي نشرب نموت, شكون؟ كي ناكل عاودها لي. كي ناكل نموت. نكبر. نكبر. وكي نشرب نموت. وكي نشرب نموت. تقدر تعاوني شويه؟ بون داكور اوكي, سهله على كل حال. هي مادام ناكل, مادام نزيد ناكل, مادام نكبر, يعني شغل يعني نزيد سورتو الا كان كاين افهم كون نعطيك الانديس ديريكتومون تلقاها. اي باغ كونتر وين يكون الماء نموت. الله اوكي نو. ولا وين يكون الماء تموت. كل ما تاكل تكبر, سو فيمينا هيا راه. وكل ما يكون الماء ولا وين يحضر الماء وين تشرب, ولا كل ما تشرب تموت. والله مالوغوزمون نو.
parmi les réponses parmi les propositions اللي كان دارهم لنا مقبل اذا كان سمعتوا رضا ما سمعتوش مليح. ما سمعتش رضا ما سمعتش لي بروبوزيسيون اللي كان دارهم لنا مقبل. مالوزمون اصبر تشوف. هو باش صاب الوقت باش صاب لو طون كان درنا بليزيور بروبوزيسيون فيهم لا ريبونس تاع حضرتك. اوكي سي بون. النار. با فوالا برافو. Très simple. Oui, Très simple, صاحبي. Très simple, صاحبي. Bah oui. C'est simple, oui. Bah oui. عباك كي تكون في لا راديو كي تهضر ديريكتومون جوستومون مع اوكي لو غران رياض شويه تسلك. Le grand tu exagères هذه. Non, franchement والله غير ميرسي بوكو يعطيك الصحة رياض. Ça fait un grand plaisir والله. Franchement, ça me fait super plaisir أنا تاني. والله je suis très content de vous avoir. Merci beaucoup. يطول عمرك. Petite dédicace s'il vous plaît. Bien sûr, تفضل. Ouais. خلاص ما عيد نقول لهم ما عيد نقول لهم اون ولا يقولوا ما خلاص ما لقيتش نقول. هاي فشلت نكمل هكذا دوك انا نولي نقول راني معك دوكا رياض راني معك. دونك ان شاء الله نشوف ديديكاس بور ما فامي. الله يبارك الله يحفظها. ما فام زهراء ما بوتيت اسيل. الله يبارك ربي يحفظهم لك. لا تقدر تجوز لي برك مورسو تاع برونو مارس. برونو مارس اوكي. Yes, when I was your man, s'il vous plaît. واش باب مورسو هذاك. اولا سي اون توري. سي اون توري. هذه نغنيها كوفر نغنيها بزاف كوفر. سي با فري. تغنيها كاع جيتارا وكاع. يبقى كاع وكلش. هي ليديال سي تكون قاعد دو بيانو افيك دو 3 نوت هكذايا tu fais ça c'est beau. يا سلام فوالا وي. وي. مصطفى Bruno Mars, when I was your man. Tu chantes من داك عليه tu poses la chansonnette من داك. كيفاش تغني من داك ساعات نغني وي. bon c'est cool ça. Bon ما عادش ندوموندي لك 16h. معليش ديرنا اون روبريك على لي كوفرز إلا تقدر. Avec plaisir. كاين il y a une émission على les covers مع نساء حسين بالعشيه. وي بصح نساء نايط لهم زعما يحتمتهم الله. خلاص écoute on transmettra le message قول لي واش حبيت نقولوها ولا qu'est-ce que tu veux passer des titres تاعك. y a pas de souci مرحبا. Ok, très bien, merci beaucoup. Avec Sahar Riyad, merci beaucoup, c'était un très grand plaisir. ابعت لي les covers تاعك sur Instagram ابعتهم لي. Y a pas de souci. On va les transmettre à Nissa comme ça elle les diffusera. Ok, très bien, نبعت لك خويا رياض يعطيك الصحة. يطول عمرك. merci beaucoup علي. علي merci beaucoup. نهارك مبروك. Merci à vous demain, merci. Au revoir. Allez, 53 دقيقة. وانا was your man, c'est le titre تاع Bruno Mars qu'on va passer دركا. Et voilà, على جيتارة قلت انا نعرف نلعب غير دو زاكور جيتارة. هاد دو زوج نعرف ندير دو زاكور و everything I do it for you. هذا واش نعرف. Je réponds à des appels. مكالماتكم على 011 29 27. ايوا ça va aller très très vite في هاد الصباحة. Et puis راكم حاضرين. ça fait super plaisir de vous avoir parmi nous مستمعينا الكرام. اسماعيل صباح النور. صباح الخير رياض. اهلا اسماعيل صافا بخير عليك؟ راك بلا شويه؟ والله الحمد لله سؤال عليك. لاباس يا خويا راك منور. الله ينورك يطول عمرك بارك الله فيك. اون لا يفي بو يا دو سولي يا جماعه. الاستوديو تاعنا دابا راه مضوي من كل جهه وجهه بيسك عندنا تواقي بزاف. دونك الشمس راه داخله داخل الاستوديو. جي امبرسيون دو فيغ لا ماتينال برا. تحسب راني مجمع في تيغاس وراني ندير في لا ماتينال. سي بور سا كاين الانرجي. صافا الحمد لله اسماعيل. وراك تعيطنا؟ دوكا راني في ورقله. الله يبارك. راك جاي من ورقله لالجي؟ راني جاي من الإليزي. من إليزي. الله يبارك. وراك داير طريق واش روتي ولا؟ ايه روتي. ما نسكن في الجي تما هبط ماشي إليزي اكزاكت تي اف تي بلاصه اسمها تي اف تي. داكور. وحابط بوالور ولا بوالور؟ نولي للدار الجي. بصح باش راك حابط بوالور ولا فورغون ولا طوموبيل ولا؟ لا بوالور. الله يبارك خويا. الله يبارك الله يقدرك. انا نحكم في الطريق. داكور. وقتاش قلعت من إليزي؟ والله قلعت البارح على 11 ماشي إليزي اكزاكت. اسمها تي اف تي. لو نور من الفوق. شويه الشمال. مي من تما ديماريت البارح. ديماريت على 11 النهار. لحقت في مسافه جوايه 8. داكور. 8 ساعه رقدت جوايه الربعه ديماريت عاود خرجت. دونك خرجت من حاسي راك في ورقله فت ورقله هنايا. لا دوك راني قريب الغرداء بقات لي واحد 200 كيلو. ايوا صافا راك ترولي تما تلحق وقتاش غدوه ان شاء الله. لا عشيه. اليوم عشيه تلحق.
شويه بالك 5 هكاك العشيه. il faut faire vraiment attention في الطريق باسكو بون على كل حال دوكا الطريق راهي الله يبارك راهي مليحه كبيره توسعت. لا غردايه والله طريق بها كاع طريق فارغه مليحه هايله 100 سخانه. مي الواعره غردايه الغواط. شويه طريق علاش طريق تدي وتجي من تماك. هذيك هي الواعره. الباقي ماشي مليحه ما هي في النهار والله نورمال. هذيك هي الكليراج كاين. الواعره طريق واعره على كل حال 100 صافا. ميداك رمله ميداك. من بعد جنفه حتى العاصمه خلاص راك في لوطوروت راك اليز. خلاص هذيك هي. تلحق بخير ان شاء الله تلحق بخير ان شاء الله. ان شاء الله خويا الله يحفظك. Alors on va être rapide parce que معليش ما كاينش. بون ايا هنايا قال لك ما قال لك يسمعوني بصح ما يشوفونيش. واش هي؟ يسمعوك بصح يسمعوها بصح ما يشوفوهاش. الريح؟ نو الريح دي فوا تقدر تشوفه في الشجر وتشوفه في العفايس اللي القلب. القلب سي نشوفوه نعرفوا واش يشبه. هي راه عندها علاقه مع الاذاعه. هذه انا نديس عندها علاقه مع الاذاعه. واش عندها؟ علاقه مع الراديو. علاقه مع الراديو. نسمعوها بصح ما نشوفوهاش. نسمعوه ولا ما نشوفوش؟ رياض. لا انا تشوفني انا تاع التلفزيون تشوفني. ايش يسمع دوك اللي يسمع فيك بصح ماشي نشوف فيك. Alors c'est quoi c'est j'adore leur dire انا l'expression انا je ne suis qu'une تليفون. لا ماشي تليفون. الريسو. لا نو. راه ما على بالي. عاوني شويه. يعني نعاون فيك. وي نسمعوها بصح ما نشوفوهاش. الو. لا ماشي الو باش الو واش هي اللي تقول الو واش هي اللي تقول الو. الهضره. وين الهضره وشنو؟ لا فوا فوالا صافا خويا مزيان راك شويه فاطمه سينو تزاقت لوطوروت صاحبي. فوالا سوبر ميرسي بوكو يعطيك الصحه طريق السلامه ان شاء الله بالعقل بركه. يعطيك الصحه رياض ربي يحفظك على خير. نهارك مبروك تري تري فيت علي 6h57 راكم على جيل فم في الصباحه برونو مارس وانا واز يور مان. نرجع لكم على 7 موعد اخباري اول في هذا اليوم. نهاركم زين صباح الخير لا فامي. Jusqu'à la dernière note مستمعينا الكرام Impossible جيمس ارثور لا فيرسيون اوريجينال سيني شولن. نذكروا بلي حنا هاد لا فيرسيون نعرفوها واش دينا باسكو جيمس ارثور اللي كان مشارك في مسابقات غناء في امريكا avait chanté la dernière enfin en Angleterre je crois c'était US English England voilà في الانجليزه enfin je vais vérifier l'information en tout cas ce qui est sûr c'est que James Arthur je vais la vérifier ونعطيكم l'information exacte mais James Arthur كان شارك في مسابقات تاع غناء تاع موسيقى en finale la finale غنى هاد الغنيه وبها اللي ربح justement المسابقة et la version originale est signée Sholen. Écoutez aussi elle est merveilleuse. مستمعينا الكرام صباح الخير عليكم مرحبا بكم. شو هكذا نجوزوا لي ميساج ديالكم خيرك سبقتين faut nous envoyer des messages si vous avez envie de remercier حابين تشكروا حابين تقولوا صحة للناس اللي عاونوكم ولا وقفوا معكم ولا كانوا حاضرين في اوقات صعبة ولا في وقت الشدة حبيتوا اليوم صباح تكرموهم envoyez nous vos messages tout de suite avec le numéro de téléphone. هيا ديروا الكوراج يا جماعة دوك في التليفون تاعك راك في الطوموبيل ولا قاري ولا شوف شكون اللي ولا في الدار ولا بغيف وين ما تكونوا ان شاء الله تكونوا en sécurité tranquille pépère ترفدوا تليفون تبعثوا لنا un message pour remercier une personne وبعثوا لنا numéro de téléphone ديالها bien sûr et surtout le nom تاع la personne باش نقدروا نعيطوا لها دركا tout de suite juste après ce qui va venir mais juste après Mika tiens on va écouter relax now relax نطلعوا شويه في le rythme à 7h18 mais juste avant j'ai envie de vous parler cinéma مستمعينا الكرام. tiens en parlant de cinéma في هذا اليوم راح نتكلموا على la sortie nationale تاع 2 films tant attendu. D'abord قبل ما نتكلم على هذه الافلام حبيت نحيي الانيشياتيف والعمل الكبير تاع السي ا دي سي ولا تاع المركز الوطني للتطوير السينمائي هنا في الجزائر للمركز الجزائري لتطوير السينما هنا هم ينشطوا depuis un moment حنا نتكلموا على الافلام السينما الافلام الجزائريه افلام راها تنتج افلام راهي تشارك في مهرجانات افلام راهي تروح وتدي جوائز على المستوى العالمي. حنا في الجزائر ما عندناش المارشي دو سينما ما عندناش الفيلم ما عندناش لي دي في دي ولا فيلم جيريون دي في دي وين نقدروا نشوفوهم ما كاش دي بلاتفورم وين نقدروا نشوفوا الافلام الجزائريه. لو سول تروك سيتي
les salles de cinéma. Les salles de cinéma étaient longuement boudées par الجزائريين كذلك. بعد كان قاعات qui ont été abandonnées, fermées. Et puis بدأ العمل شوية شوية pour la récupération des salles de cinéma باش يعاود يعني هاد قاعات السينما تعاود ترجع للمؤسسات الخاصة اللي تخدم في هذا الميدان de jeunes entrepreneurs باش يقدروا pour des startups aussi باش يقدروا يعاود يحيوا النشاطات في قاعات السينما. Et là, ces derniers temps, مستمعينا الكرام, on se régale. أنا نتبع ورانا on en a يعني ما عندنا دركا خلاص ما عندنا من شكون نغيرو. دابور كي افي ام ديسيني مع رياض اللي كان كذلك كان شاك سورتي مونديال تاع فيلم يعني معروف enfin فيلم هوليووديان ولا بوليووديان ولا bref المهم un grand film كنا نشوفوه 2-3 jours après la sortie mondiale, parfois en même temps que la sortie mondiale. Donc كان عندنا الحد نشوف هاد الافلام. دركا نفس الشيء مع الافلام الجزائريه. Et je suis très content اليوم الصباح d'annoncer la sortie على المستوى الوطني تاع 2 grands films اللي كانوا تحصلوا على جوائز ديجا في المستوى, شاركوا في مهرجانات كبيره, راحوا الكان, راحوا المهرجانات اخرى, رايحين تقدروا تشوفوهم في قاعات سينما وماشي غير في العاصمه, في عده ولايات. Et ça je suis très content de l'annoncer في هاد الصباحه. En attendant les hirondelles تاع كريم موسوي, لو فيلم هذا اللي كان عليه حديث كبير. كريم موسوي مخرج كبير اللي سيا في هذا شهر رمضان, ماشي سيا بون, il a fait un travail extraordinaire avec المسلسل ديالو عين الجنه اللي تورنا في بوسعاده مع Jamila Arras et une pléiade d'artistes et de comédiens. راح avec son regard de cinéaste, de réalisateur cinéma, pour faire une nouvelle série magnifique à voir absolument, à regarder. Donc en attendant les Hirondelles, le film Mashtouch qui parle de 3 personnes de ثلاثة ناس l'avenir ديالهم وكيفاش يخموا ولا كيفاش يشوفوا le passé qui يلحقك, le présent qui ما تكونش متأكد منه ولا تعرفش كيفاش تعيشوا, et le futur qui est complètement inconnu. Magnifique le film, je l'ai vu, je me suis régalé. شوفوه في قاعة السينما. إلى في حسن كشاش, تلقاو فيه كذلك نادية قاسي qui est exceptionnel في هذا الفيلم, bien sûr هانية عمار et plein d'autres acteurs في هذا الفيلم. Alors qui en attendant les hirondelles, et finalement مستمعينا الكرام Abou Leila, la sortie ديالو راح تكون en même temps que en attendant les hirondelles, et ça sera le 24 juin 24 juin Inch'Allah, juste après le bac, مستمعينا الكرام, et vous serez tous à l'aise en famille. تقدروا aller vous programmer des soirées cinéma, c'est-à-dire que تروحوا مستمعينا الكرام تقدر اليوم الصباح على الزوج في ولا 3 تاع العشيه في قاعه واحده هنا في باغ اكزومبل في العاصمه تشوفوا en attendant les hirondelles, والعشيه تكملوها بابو ليلى, ولا الكونترير, ولا 2 jours de suite cinéma Abou Leila en attendant les hirondelles. Amin Sidi Boumediene pour Abou Leila, Karim Moussaoui pour en attendant les hirondelles. 2 grands films algériens, 2 chefs-d'œuvre مستمعينا الكرام. شفتهم في زوج, je me suis régalé. ومدابيا تشوفوهم باش كاش من نهار الصباح نتعيطوا, et on va débriefer هاد les films et on va pouvoir réellement en parler كيما يلزم الحال. En tous les cas, je suis très content et c'est une très bonne nouvelle. Et donc du coup à partir du 24 juin وماشي غير في العاصمه, ça sera في باتنا مستمعينا الكرام, في سطيف, في سيدي بلعباس, في عده ولايات على المستوى الوطني, وين تقدروا تشوفوا هاد الافلام. et ça sera, on va se régaler, franchement on va se régaler. et bravo encore une fois الناس اللي تنشط في هاد الشيء, والناس اللي في سي ادي سي كذلك اللي عطاتنا الفرصه وتعطينا الفرصه كذلك باش نشوفوا هاد الافلام. Héliopolis est toujours en salle مستمعينا الكرام, il faut le voir si vous ne l'avez pas vu. Héliopolis كذلك العاشر. voilà 7h22 27 دقيقه مستمعينا الكرام, صباح الخير عليكم, نهاركم زين. غادي نستنى في الميساج ديالكم, خيرك سبق, c'est tout de suite, c'est dans 5 minutes. عيطوا لنا, بعثوا لنا tout de suite, et on va faire la surprise لواحد فيهم. نشوفوا كيفاش نولفين نوضوهم حنايا من الرقاد, mais avec beaucoup de larmes, mais des larmes de joie تاع الفرحه et des sourires. هذه هي la mission تاع جي لا فام جي المورنينغ. صباح الخير عليكم. جي المورنينغ. خيرك سبق, خيرك سبق. على خيرك سبق مستمعينا الكرام. ما في هذه الصباحه راح نوابري من بيرسون عيطوا واحد الانسان, واحد السيد عنده بلاصه كبيره. كل واحد فينا يعني شكون اللي ما enfin j'ai pas envie de spoiler, j'ai envie de spoiler وانا شحال داخل نقول مي بون on va appeler un papa. راح نعيطوا للوالد, un père, un papa. اليوم بناته ont décidé de lui rendre hommage, بعثوا لنا ميساج حابين يقولوا له يعطيك الصحه, حابين يقولوا له ميرسي, حابين يقولوا له شكرا. سي فري كون تندونس ننساو من ذاك نوقفوا عند الوالد ونقولوا له شكرا, يعطيك الصحه با, يعطيك الصحه الشيخ, يعطيك الصحه الفيو, يعطيك الصحه بويا, يعطيك الصحه ابي. كل واحد كيش يعيط له, mais ou la vava tout simplement. Et donc du coup في هذا اليوم on va remercier ou là on va passer un petit message pour un père, un papa. من داك نعيطوا بزاف الوالده, ما يعطيك الصحه, ما يعطيك الصحه, mais الوالد شاك فوا يعني ننساوه ديجا باش نقولوا نحبك. يعني واحد شغل يقول باباه, سورتو الاولاد زعما يقول باباه نحبك, يا حسره تحسب سيد سما طاحت. Et donc là
une dame عيطتنا pour remercier son père. في صباحها في خيرك سبق. Le téléphone أو هنا ça sonne. الو Oui صباح الخير نهارك مبروك. صباح النور. واش راك سي علال لاباس؟ والله الحمد لله. معك رياضة بركان لا راديو جي لا فام. صباح الخير خويا. واش راك بخير؟ سافا؟ لاباس ولا الحمد لله. ما ديرونجيتكش؟ لا هذا هو النوت. هذا هو النوت صح النوم. الله يسلمك. تما مازال بروميي كافي مازال الجرنان مازال ما مازال والو. تما انا صبحت عليك تما ديريكت صبحت عليا ديريكت صدق. مي اون جينيرال كي نعيط هذا الوقت الصباح سي فريمون بور اون بون شوز الحاجه مليحه. شحال خويا. فوالا الوغ ديريكت تقول كيفاش درت نيميرو تليفون ديالك. ما على باليش سينيور. فوالا اون بيرسون حنا عندنا لا روبريك هذه اسمها خيرك سبق ومن ذاك هكذاك كل يوم كل صباح نعيطوا لون بيرسون باسكو لحقنا ميساج على ميسنجر يقول لنا بلي هذا السيد ولا هذه السيده دارت فيها الخير ولا خيرها سبق وحبيت نكرمها ونشكرها اليوم الصباح اون انفي دو روندر اوماج دونك دي بيرسون بعثوا لنا ميساج نيميرو تليفون ديالك قالوا لنا اون انفي دو ريميرسيي سي علال حبينا اون فو لو روندر اوماج اليوم الصباح في بيزك شكون ابوبخي هكذاك. لا j'ai aucune idée. T'as aucune idée. En tous les cas, ما تبعتش على كل حال ما تبعتش بزاف باسكو parfois c'est vrai que ننساو وحنا نقولوا يعطيك الصحة او بابا يعطيك الصحة او فرير او كوبان يعني ننساو من داك نقولوا يعطيك الصحة شكرا يعطيك الخير يبي توي بنخليك تسمع الميساج تسمع ولا ما تسمعش معنا الميساج. سمعت ما سمعت. بيان سور كيف عيط لك انا الصباح كاع وهذا الشيء وما تسمعش ميساج هيا سي علال اون فا ايكوتي انصامبل في هذا اليوم ميساج عباك صافي ربي واحد 5 مينوت باللي لحقني يعني سي فريمون حسيت بلي سيتي اون بيرسون اللي كانت تسمع فيا مقبله 7h20 هكاك اي ابري التليفون دو لا بريسيبيتاسيون وبعثت لنا ميساج ليك اسمع سي علال. صباح الخير بابا حبيت نقول لك بلي نحبك بزاف وانت كلش في حياتي tu es mon héros مون اكزامبل وعلى بالي بلي درت بزاف على جالنا ومازال كدير والحاجه اللي نحبوها ديرها لنا وعمرك ما استخسرت حاجه في حقنا وقد ما نقول قليل فيك هاي دانيا تاني حبيت تقول لك بلي جدو قولي جدو نحبك بزاف 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 ربي يخليك لينا يا الغالي. سي علال وي صباح النور عاود نوضك خطره زوجه نفطنك دوزيام فوا سمعت الميساج سمعت خويا. سي سولوي دو احلام سي ما في بنتي احلام. Et puis, on a reçu un deuxième en même temps, malheureusement, on a téléchargé. Ouais, c'est celui de la Zaouja. Enfin, la deuxième, c'est Hayat. Bon, Hayat, un message très court. Malheureusement, le son ما كانش مليح ما كناش نسمعوه مليح. Donc ما قدرناش نجوزو. Mais voilà, أحلام قررت اليوم الصباح باش تقول لك يعطيك الصحة بابا. يعطيكم الصحة خويا بارك الله فيكم بارك الله فيها. وهذه هي الدنيا وبنتي ولازم أنا نقوم بولادي واش نحب ندير هذه. الله يبارك. كاين غير حياة واحلام ولا مازال الله يبارك لا فامي غون؟ كاينه وحده صغيره تقرا في الجامعه مروه. ايه 3 filles الله يبارك. ايه بابا شانسو غاتي. با الله يبارك ربي يحفظهم لك. سلمك خويا. ديزولي حسيت بلي شغل يم بو ديموسيون شغل صافا هيك ما نوضتكش ما خسرتلكش. لا كيفاش؟ ما نوتنيش كنت نط انايا علاش ما نتصل توزيع وتصون التليفون. لا با صافا يبقى نوضناك افيك بوكو دامور تاع بناتك. يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك بارك الله فيهم. وانا تنحبهم بزاف وعايش غير عليهم. سمع عليهم خويا سمع. Mais non, mais au contraire, bravo le papa اللي راك. Franchement, on est très حنا ثاني on est touché. ما نكذبش عليك انا راني لو ميساج تاع احلام قاسنا بزاف كاع في الاستوديو هنا في هاد الصبيحه باسكو راه ميم هي حسينا ليموسيون ديالها. اي بي فوالا اون ا توندونس نقولوا شكرا للوالده بصح نساو الوالد شحال مختاره. اي فرانشمون يعطيها الصحه احلام كي تفكرتك في هاد الصبيحه. حنا اون طومراس نسلموا عليك بزاف سي علال. اي كيما نقولوا حنايا كوم تو لي ماتان انت هو بطل هذا اليوم انت هو الهيرو تاعنا في هذا اليوم. يعطيك الصحة خويا بارك الله فيك. الله يطول في عمرك الله يكثر من ذلك والله يحفظك لبناتك ان شاء الله سي علال.
نهارك مبروك. شكرا. نهارك مبروك سي علال، يعطيك الصحة. ميرسي بوكو. 47 دقيقة ركبوا على جيل فهم مستمعينا الكرام. Allez, on va s'écouter Big Flo et Oli. Papa. Allez, spécial dédicace à tous les papas اللي يسمعوا فينا في هذا اليوم واللي توفوا الله يرحمهم ويسع عليهم. En tous les cas أحلام عاود فطنت بزاف ناس، وعاود فطنت بزاف شعور، وعاود لا في كولي بوكو دو لارم في هذا اليوم بالميساج ديالها الوالد ديالها اللي نسلموا عليه سي علال، et puis toute la famille ديالو، et puis beaucoup de personnes اللي بعثونا على لاباج تاع جيل مورنينغ في هذا اليوم من بعد الميساج تاع احلام وين قال لك تفكرنا وون انفي دو فير لا ميم شوز باسكو ننساو الوالد سوفون وننساو البابا، ننساو بزاف الوالده، مي اون تندونس ننساو الوالد. اي با فوالا il faut leur rendre hommage. رانا هنا حنا بور سا، عيطونا كتبونا باتونا، اوني لا تو لي ماتان بور باسي لي ميساج ديالكم اي افيك بليزير. علي 47 دقيقه راكم على جيل اف ام جيل مورنينغ في الصباحه. الموعد الرياضي مع جالي دير عبد الغني مع عبدو وي عبد الرحمن النصري. جي فاي دير عبد الغني النصري. جيل مورنينغ سبورت. مورنينغ سبورت. Après, c'est très simple, hein, avec le Nasri, tout simplement. Hein. Voilà. Nasri comme Chaouloua, le grand footballeur. Hein. Voilà, exactement. Après, il y a des Ibad, hein. Abdelghani, Abdelrahman, enfin, il y a un autre Abdelrahman, عندنا معنا aussi في l'information. Le technicien Abdelrahman, enfin. Donc, tu vois. Il y a بزاف العباد. Ça va, Nasri, c'est pas cher. Et toi, la forme? الحمد لله لاباس. سوبر. رياضة رايحين نبداوها بأخبار المنتخب الوطني يا عبد الرحمن اللي يتنقل اليوم إلى تونس تحسبا لمواجهة جوستومون تونس ولا المنتخب التونسي غدوة إن شاء الله. إن شاء الله. إذا تنقل اليوم المنتخب الوطني لكرة القدم إلى تونس تحسبا لمواجهة الودية أمام نسور قرطاج يوم غد إن شاء الله ابتداء من الساعة 8:30 بملعب رادس بتونس. وقد أجرى أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي آخر حصة تدريبية له يوم أمس بالمركز الفني سيدي موسى، أين نظمت منطقة مختلطة نشطها كل من لاعبين بغداد بونجاح لاعب الست القطري، يوسف بالليلي نادي القطري، مهدي زفان ومهدي زرقان، والذين تحدثوا عن صعوبة هذا الديربي المغاربي وضرورة المحافظة على سلسلة المباريات دون هزيمة والظفر بالمباراة رقم 27 بدون هزيمة للمنتخب الوطني. نستمع للثنائي الهجومي يوسف بالليلي وبغداد بونجاح ليتحدثوا في هذا الموضوع. الحمد لله ربي وفقنا وين أدينا مباراتين مليح في تونس. عشت تماك، عندي خوتي عندي صحابي، ان شاء الله نروحوا تماك باش نفوزوا بهذا الماتش. ان شاء الله تكون مباراه اخويه والفوز لينا باش نكملوا 27 مقابله سون ديفات. اللقاء راه يكون صعب بالنسبه لينا وبالنسبه لهم. الديربي دائما يلعب على جزئيات صغيره، يلعب على تفاصيل صغيره، اللي يكون حاضر اللي يفوز بالكرات الوسط ميدان، اللي يكون مركز ديك جهه الفرص يسجلها هو اللي راح يفوز. وان شاء الله احنا نكونوا جاهزين لهذه المقابله ونفوزوا بهذه المقابله. وبالتوفيق للمنتخب الوطني اللي يحطم الرقم القياسي الافريقي في المباريات بدون اليوم بحوزه كوت ديفوار 26 ماتش، دوكا رانا ايغاليناه دوكا ان شاء الله 27 ان شاء الله ان شاء الله. وعلاش لا نروحوا للريكورد مونديال 35 مباراه بدون هزيمه، سا سخي ترو جينيال. نبقى مع كره القدم ونهضروا على منافسه كاس الرابطه والتحاق شبيبه القبائل بنجم مقرة في نهائي المنافسه. كان هذا يوم امس بعد فوز شبيبه على وداد تلمسان بنتيجه هدف مقابل 0 في النصف النهائي الذي لعب يوم امس بملعب اول نوفمبر بتيزي وزو، وسجل الهدف الوحيد في المباراه اللاعب طوبال في الدقيقة 60. وستواجه الشبيبة في المباراة النهائية التي لم يحدد تاريخها بعد نجم مقرة. المتأهل هو الآخر أول أمس على حساب اتحاد الجزائر بعد فوزه ب2-0 بعد الوقت الإضافي. ولو الحديث كذلك راهو على الشبيبة والمنافسة الإفريقية. نذكروا بالموعد مع النصف النهائي راح يكون في 20 من شهر جوان إن شاء الله في منافسة لاكاف. باغ كونتر في هذا الويكاند لنهاية الأسبوع كل المنافسات ولا كل التظاهرات الرياضية أجلت. اكزاكتومون، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم أمس عن تأجيل كل التظاهرات الرياضية المقررة ما بين 11 إلى 13 جوان الجاري بكل ولايات القطر الوطني بسبب إجراء الانتخابات التشريعية يوم السبت 12 جوان. وأوضح بيان الوزارة أن هذا التأجيل يأتي طبقا لقرار 2 جوان 2021 لوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم. وبهذا القرار تؤجل كل المنافسات الرياضية المبرمجة نهاية هذا الأسبوع إلى تاريخ لاحق.
والله شكرا عبد الرحمن الناصري على كامل هاد التفاصيل كما كل مره كور اي بريسي اي تري كلير. صحيت. نتلاقاو ان شاء الله على 11 في النشره الرياضيه على 7:52 دقيقه. ريستي برونشي. نرجعوا لكم بعد 8 كاين النشره الاخباريه من تقديم علي مقراني. جوست ابخي نستقبلوا ضيوفنا في هذا اليوم وي دوز انفيتي اكسبسيونيل راح يكونوا معايا من 8 حتى ل 9. راكم على جيل فام. صباح الخير عليكم. قصة باندا ديك الجارة في هاد الصبيحة. مرحبا بكم معكم على جيل فام. نهاركم زين. راهي 23 دقيقة كما وعدتكم مستمعينا الكرام باسكو كانت فات ديجا معنا خطرة وكنا عرضناها وكان ضيفتنا اي بي بوكو دو ميساج قال لك نو يفودغي لا ري انفيتي يفودغي لو دوموندي دو ريفينير قولها تعاود ترجع قولها تزيد كذلك نزيدوا نواصلوا الحديث. كنا تكلمنا المرة اللي فاتت لا بروميير فوا كي جات كنا تكلمنا سورتو على كيفاش نتحاوروا كيفاش نفهموا لو كومبورتمون اللونغاج تاع ولادنا كيفاش نفهموا لي كري تاع ولادنا كيفاش نكون يعني ان كومونيكاسيون ميور في ان كوبل. هادو كامل النقاط اللي كنا اللي كنا تكلمنا عليها مع فيسانس كي نوتر انفيتي في هاد الصبيحه اللي عاود رجعت لينا في هاد اليوم. اي تيان اوجوردي نتكلموا ولا رايحين نعاودوا نرجعوا لا بارلي دينيرجي سورتو في هاد لا بيريود هادي. الناس اللي توجد البو ام الناس اللي توجد الباك الناس اللي راه عيانه قريب فان داني دونك du coup il y a eu tout un stress et là le rythme change. Il y a du soleil. Comment profiter de ce soleil là justement باش نرجعوا énergie positive ou la onde positive ou الامواج الايجابيه. On en parle avec Vicence. صباح الخير. نهارك مبروك. مرحبا. صباح الخير رياض. صباح الخير. والله très bien الحمد لله. صباح الخير. Merci beaucoup de m'avoir invité رياض. C'est toujours un bonheur de t'avoir في الاستوديو. على بالك سي لو كان جات عليا انا كل يوم نعرضك كل صباح نعرضك على خاطر باسكو les sujets que tu développes sont super intéressants. Et puis نذكركم مستمعينا Vicence c'est aussi enfin c'est une page Instagram et c'est une chaîne YouTube Vicence VISENSE.NS. Voilà. Et اليوم tiens كما قلت لك انا لو كان نصيب كل صباح نعيط لك وكل صباح تجي وكل صباح نديروا روبريك غير pour pouvoir encourager المستمعين ديالنا ونعطيو لهم الفرصه justement باش ils profitent mais vraiment ils profitent de ton savoir et de ton énergie. Alors اليوم tiens on va parler comment augmenter l'énergie ديالنا et comment retrouver justement la pêche. Exactement. Donc رياض كما قلت كيفاش نطلعوا الانرجي تاعنا comment retrouver la pêche parce qu'en général في هذه لا بيريود سورتو هكا كي يلحق جوان وصيف نقصنا لينيرجي تاعنا اون ان بو فاتيغي نحسوا روحنا شويه نكركروا روحنا اي تو اي سا اريف اوسي جات تمر رمضان بزاف الناس يزاريفي با ريبروندر لو ريتم وجات شويه صعيبه دونك دو كو جي ديسيدي جوستومون دو بارلي دو سا اي دو فوار كيفاش نقدروا جوستومون نعاودوا نطلعوا لينيرجي تاعنا باسكو سي ان سوجي امبورطون وكاع ماذا بينا نكونوا اون فورم ندوزو اون جورني اون فورم و فوالا on a la pêche donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que لازم نشوفوا certains paramètres تاع حياتنا. Alors le premier paramètre اللي en général كاين بزاف اللي نساوه ولا نديروه دو كوتي سي كي نحسوا هذيك لا فاتيغ ولا هذاك العيا ونكركر روحنا il serait important de commencer déjà à faire un bilan de santé باش نشوفوا si tout est OK. normalement minimum نديروا un bilan de santé خضره في العام هذه كما يقول لك من اضعف الايمان pour voir est-ce que tout est OK est-ce que en général ماشي حتى تطفر ماشي حتى خلاص يعني il faut de temps en temps واحد يعس صحته. ah oui exactement donc déjà c'est la première chose à faire. بالك il y a une انيمي بالك كاين حاجه واحده اخرى كما دوكاتيك عندنا بوكو دو بيرسون كي سوفر ديبوتيرويدي مع نحكي على لي جون عايشين سورتو في الجزائر ولا الديابيت بعيد شريتو مي يفو توجور او موان خطره في العام ديجا سا لا بروميير شوز ا فير دونك ان بيلون دو سونتي اون ني بونس با مي سي امبورطون. والحاجه الثانيه يعني نقدروا نديروها بزاف اللي يخافوا من البيلون دو سونتي كاين بزاف كي تقول له روح دير بيلون يقول لك راكش ما يصيبوا لي جوستومون باش يلقاو لك تداوي وتبرا اكزاكت اي بي كش ما يصيبولك justement de préférence داوي à l'avance plus on s'y prend à l'avance plus خير يعني نلقاو حلول افضل مع طبيب تو سا سورتو دوكا كاين حلول براتيكمون كاع هاد لي مالادي سوفي دو بروندر تريتمون تاعو ولا سي جوست ان ريجيم اليمونتير وتعاود تولي يعني صحتك مليحه. دونك فو فريمون ي بونسي الاشخاص اللي يخافوا يفو فير ان ايفور باسكو دو بريفيرونس ندير بيلون ونشوف باللي كاين ان بتي بروبليم يقدر يتريغلا او ليو كيما قلت رياض طفر ونعيشيو في مشاكل واحد اخرين وبالك يا دي جون انا شكوني وحده بورتون هي لي ميدسان راجل هاي دي médecins ou même هو كان يخاف بزاف يروح طبيب il a découvert un diabète de façon fortuite qui était vraiment avancé donc alhamdoulilah ils ont réussi à l'équilibrer mais لو كان زعما كان سبق لو كان ما لحقش l'insuline ou il aurait évité par exemple l'insuline il aurait évité beaucoup de choses. oui. دونك مهم لينا اننا نديروا البيلون دو سونتي او موان خطره في العام.
D'accord. Deuxièmement, alors la deuxième chose, c'est une chose que j'ai testée aussi moi-même, c'est les jus détox. Alors les jus détox, je me disais c'est juste un effet de mode, زعما c'est pas très pour vendre باش يبيعوا, mais finalement j'ai testé, c'est super efficace ونقدروا نديروه في الدار ou avec des produits اللي عندنا كاع يتيك في الدار, et ça a des effets magiques. Ça a vraiment des effets magiques parce que je l'ai testé. Ce qu'il faut savoir باللي les jus détox الأهمية تاعهم هو يحسن الحالة النفسية والحالة الجسدية, donc on se sent vraiment bien, وينقي الجسم من كاع التوكسينات والجهاز الهضمي ينقيه vraiment. Alors ce qui est conseillé, c'est d'utiliser ou là de prendre les jus détox surtout par exemple كي تكون عندنا une soirée ولا une fête وين كلينا بزاف فيها, ولا par exemple كي يكون عندنا حنا العيد الله يبارك هاد الدبارة ها بوزلوف ها شوا, donc c'est une alimentation très riche. دونك لي جو ديتوكس هادوما يعاونونا باش نديتوكسيفيو بلوتو, تما نحيو كاع ديك التوكسينات من الجهاز الهضمي تاعنا باردون, و يطلع لنا الطاقه تاعنا. كيفاش هذاك جو ديتوكس سي ان كونسونطري دو فيتامين اللي يخليك تطلع الطاقه تاعك, ويحسن ثاني نوعيه تاع النعاس. هذه فريمون جو لي فيو, وثاني سي ان اكسيلون كوب فان. oui, c'est magique. وكاين ثاني اشخاص يستعملوه quand ils veulent perdre du poids, comme دوكا ديك الصيف والناس كاع يحوسوا ils vont perdre du poids. Donc الصيف هذا il faut boire beaucoup d'eau, donc du coup كيف الماء ثاني ينقص شويه من tout à fait, exactement. ou les jus détox justement l'alimentation ou l'hydratation تاعنا عندها دور كبير, parce que des fois on se sent fatigué ولا on a des maux de tête ولا يوجعنا راسنا. كي نشربوا assez d'eau, il faut savoir بلي احنا مينيموم لازم نشربوا 2 litres d'eau. quand je dis 2 litres d'eau معناتها داخل فيه الماء وداخل فيه كاع لي ليكيد, معناتها الحليب لي جو ولا لا سوب اي تو سا. مي مهم جدا اننا نشربوا الماء. وانا سكو جو كونساي سي كي تنوضوا صباح, سورتو الاشخاص اللي ما ينساو يشربوا الماء, ولا باسكو هي نورمالمون نشربوا الماء قبل ما نعطشوا. سا سخي دو بوار دايوغ لي جابوني يديروها بالبزاف, سي يشربوا قبل البتي ديجوني. بون ماشي كاع يقدروا يسناو, مي غير تنوضوا صباح يفو بروندر ان غران فير دو. فريمون سي هذه سي ريكوموندي بزاف الناس يقول لك ان فير دو تياد افيك دو سيترون. اكزاكتومون ما تكثرش منها سينون سي لانيمي من بعد. Exactement, il faut pas كتروا منها, mais معليش même si on rajoute pas du citron, il y a لو كان un verre d'eau ou تياد ماشي بارده. de préférence, il faut faire très attention. Tout à fait, de préférence تياد. وثاني لازم نديروا هذيك لا ريغل تاع نحطوا قرعه ماء, ونديك القرعه ماء لو كان نديروا لها ان تيكي ولا سواء في الخدمه ولا يفو سو دير لازم نكملها, نحطها قدامي ولازم نكملها. باسكو فرانشمون تقدروش تخيلوا شحال ليدغاتاسيون تعاوننا بالبزاف, باسكو لو كور تاعنا فوالا il est composé de plus de 70% تاع الماء. دونك مهم جدا نعاود نولي جو ديتوكس. دونك قلت لك وثاني يزيد في المناعه تاعنا لي جو ديتوكس. سي كلير. فوالا اي سكي كونسيي سي كو نديرو سوا دي كور, سواء نقدروا نشربوه كل يوم فوالا, ولا نديرو دي كور تاع نروح من يوم الى 3 ايام باغ اكزومبل. الي كونسيي نشربوه خطره ولا زوج ولا 3 في النهار كيما نحبوا. انا جلي اسيي نشربو اون فوا ولا 2 فوا, ديجا نحس فريمون لا ديفيرونس, كسوا في النوعيه تاع النعاس تاعي, في الطاقه تاعي تزيد, و ثاني اون سون فريمون كو لينيرجي تعاود طلعنا. سا لوبجيكتيف. وثاني تحسن نوعيه النعاس, والنعاس ثاني سي فاكتور تري تري امبورطون. نعطيكم ان اكزومبل تاع ان جو ديتوكس نقدروا كاع نديروه في الدار. فوالا دونك ناخذوا حبه خيار, ناخذوا واسمو تاع كرافز, دونك اون برانش دو سيلري, واحد كلكو فاي الورق هذوك تاع الكرافز, واحد 10 هكذاك, وحده عصير تاع ليمون, دونك جو دو سيترون اللي يحب فوالا القارص اللي يحب يزيد زيست دو سيترون, وثاني شويه سلق, ياخذ شويه سلق. بون Oui. On va faire une soupe là. Alors, un bouillon. C'est maintenant c'est alors il faut goûter. D'accord. Il faut goûter, c'est particulier. واش نتاع يا ربي, ونزيدوا لها شويه تاع الكركم باسكو لي خي ريش ان انتي اوكسيدون, هذه مع الخط. دونك دوكو كي نحكموا هذاك الخيار et sans sucre. Ah oui, sans sucre. Ah oui, sans sucre. D'accord. Donc ناخذوا هذاك الخيار والكرافز والسلق ونديروهم سواء نغسلوهم بيان نقطعوهم. الوغ نديروهم سنتريفيوجوز, اللي عنده سنتريفيوجوز يديرهم كاع في سنتريفيوجوز. il faut garder لا بو باسكو القشره هذيك فيها بزاف الفيتامينات, فيها لي زونتي اوكسيدون. نجوزوها في لا سنتريفيوجوز, اون ريكوبير هذاك لو جو, نزيدوا له هذاك لو جو دو سيترون,
و داك لابيل تاع الكركم دو بريفيرونس هذاك جو نشربوه في هذيك الساعه باسكو ابري فا لي فيتامين يروحوا سي لا ميم شوز سي ميم برينسيپ pour le jus d'orange exact tout à fait jus d'orange لازم ماكسيموم 20 minutes سينو خلاص ما درنا والو exactement وكين جوستومون بهذيك لا سونتريفيوز حتجيب لكم كاع لو كونسونطري تاع لي فيتامين وهذاك هو اللي حيخلينا نطلعوا الطاقه تاعنا وينشط جوستومون المناعه تاعنا اي بور لي بيرسون اللي ما عندهم سونتريفيوجوز يقدروا يحكموا هذوك لي فروي يغسلوهم يكوبيوهم يديروهم في بلندر ويزيدوا كاس تاع ما ويميكسيوه بيان كي يميكسيو يريكوبير غير لو جو معناتها يصفيه صفايه ويريكوبيريو هذاك الجو ويشربوه دونك اللي عنده تما ما عندكم حتى سبه الخيار كاين القارص كاين يا دو تو يعني كاين كاع لي يا دو تو الوغ يا ديفيرون تيب دو جو ديتوكس كاين ميم بلي فروي اللي ما يحبوش باغ اكزومبل لي ليغوم لي فروي الوغ دو بريفيرونس il faut pas mélanger les fruits et les légumes معناتها لا درت لي فروي وحدهم دير لي ليغوم فوالا il est conseillé تقدروا تاني ديروا ان جو ديتوكس بلو سامبل سي تحكموا قرعه ديروا فيها الخيار تقطعوه اون رونديل شويه خيار قارص تقطعوه اون رونديل وشويه نعناع وديروه لداخل وتخليوه في فريجيدير تخليوه في فريجيدير تشربوه توت لا جورني il est excellent je retrouve ça en général في les réceptions تاع les hôtels تاع les grands hôtels ils te proposent ça jus détox effectivement jus détox et c'est vraiment excellent ou comment vous dire je l'ai testé et c'est vraiment efficace non mais c'est très bon c'est sacré يعني من الليم enfin القارص والخيار بلس النعناع c'est très bon surtout الصباح c'est rafraîchissant et puis à tout moment هذا surtout هذا c'est pour moi c'est ça هذا هو الجو ديتوكس ماكش عارف تاع الخيار وتاع الاخر mais هذايا c'est pour moi c'est la meilleure recette et le meilleur remède. On va continuer نواصلوا الحديث على هادشي شويه هكذا مستمعينا الكرام نرجعوا لكم on va faire une pause musicale oui 8h33 minutes on va s'écouter The Weeknd tiens Doja Cat ah oui ça c'est un titre que j'adore en plus In Your Eyes et même Vicence apparemment adore le titre هذا restez branchés نرجعوا لكم شويه هكذا مستمعينا الكرام on est ensemble jusqu'à 9h راكم على جيل فام صباح النور صباح الخير عليكم نهاركم بكم مستمعينا الكرام 38 دقيقه ça continue مازلنا معكم في هذا اليوم et puis vous pouvez même poser des questions Vicence اذا كان حبيتوا 021 29 27 كنا نهضروا على لي جو ديتوكس خلاص هضرنا في البدايه كنا تكلمنا على pour reprendre l'énergie et tout on avait donné les différentes étapes donc قلنا le bilan يلزم au moins خطره في السنه مستمعينا الكرام c'est important après il y a les jus détox donc تكلمنا il y a les heures de sommeil très important il faut كل واحد يعني يحترمهم exactement qu'est-ce qu'il y a encore واش كاين نقاط واحده اخرى كذلك نقاط واحده اخرى هي لازم نديروا سبور d'accord allez j'entends mais écoute لا ولا انت entre bilan وسبور تما جيتي ديري لا كرونيك ليا ياك جيتي وصاوك رسلوك ليا ياك لا ما وصاونيش بي ان فيت tu sais c'est vrai que des fois تجينا صعيبه تقول باش ندير سبور انايا وما عنديش الوقت و سي فاتيغون ونعجزو اي تو mais en fait il faut partir كيفاش يقول لك comme je le dis d'habitude في mes vidéos العوده الى الاصل فضيله il faut savoir que حنايا لا ناتور تاعنا لوم في لا دي ان تاعو il a été créé باش يعيش في الطبيعه باش ينحي الماكله تاعو والقوت تاعو من الطبيعه كي يمشي بزاف كي يبني دارو ايتو ودوكا لحقنا واحد الدرجه تالمون طورنا وتالمون اون ايفولوي ولينا عايشين في ديرنا مبنيين مغلوقين الماكله نلقاوها واجده نروحو نشريو ديريكتومون اون سي ديبلاس دون دي فواتور دون دي ترونسبور ان كومان ما نمشيوش كاع يتيك نطلعوا في لاسانسور اون اي تو طون دون دي بواط كيما قال واحد ان غران توراتور سي لا فيريتي كي تشوف نخدموا دون دي بيرو دونك دوكو quand est-ce que on se dépense parce que حنايا لا ناتور تاعنا ربي خلقنا باش on dépense notre énergie و كي نديروا رياضه كاين بزاف يقول لك نعجز ايتو مي كي نديروا رياضه سي فري كو سي فاتيغون سي فري كو دي فوا نعجزوا ايتو بصح كي نشوفوا الاهميه تاعها وكي نديروها وكي نشوفوا الانرجي تاعنا كيفاش تطلع ابخي صدقني سافو فريمون لو كو نعطيك ان اكزامبل واحد نينوض الصباح يا لو كان يدير 15 minutes ليسونسيال طلع الانرجي تاعك ça veut pas dire de les pompes ou de les abdos de un sport vraiment très fatigant mais juste il suffit par exemple de sauter sur place pendant 5 minutes طلع الانرجي تاعك وتكون en forme ولا il suffit de mettre de la musique et de danser ولا نديروا رياض نسمعوا surtout que tu mets toujours de la bonne musique mais l'essentiel c'est vraiment de remonter son énergie écoute كاع على بالنا بلي tu mets de la bonne musique mais franchement le sport il est vraiment important et حنايا كيما قلت on parle d'augmenter l'énergie تاعنا et l'améliorer et on نقولوا بلي il faut faire du sport يعني le sport on consomme de l'énergie on dépense mais en fait justement il y a une explication par quand on se dépense justement on m'a dit que il y a un phénomène qui fait que les neurones تاعنا il va y avoir en fait un circuit neuronal qui va se faire ou تاني il y a des hormones qui sont sécrétées suite كي نديروا الرياضه هذيك c'est les hormones du bonheur ou les hormones du plaisir ou justement كي نديروا هذيك on se dépense
اللي تخلينا نحسوا روحنا بيان. دايوغ لا بلوبار تاع الاشخاص اللي يديروا الرياضه دو فاسون ريغوليير تشوفهم ils sont plus souriants, ils sont plus ils sont bien dans leur tête. Ils sont bien dans leur tête. Ou même il y a des études ابحاث قاموا بها باللي دوكاتيك ميم الرياضه نون سولمون تطلع طاقه الاكسجين نوتر سيرفو الاكسجين كاع يعطيك لي سيلول تاعنا دونك تلحق الاكسجين كاع الخلايا تاعنا انتر اوتر لو سيرفو انتر اوتر الجسم تاعنا. اي بي الرياضه ثاني تخلينا نتبدلوا. Vous imaginez quelqu'un يدير سبور كل يوم هي il est conseillé نديرو 30 minutes par jour. بصح معليش واحد اللي ماشي موالف يدير 30 minutes مليحه باش تبدا وي مشي رابيد ça serait excellent. مي معليش تبدا يا لو كان 3 minutes ومن بعد بالعقل on augmente 3 minutes 4 minutes 5 minutes. L'essentiel c'est que نديروها في لا روتين تاعنا ندخلوها et il faut vraiment l'essayer parce que هكذا تبان لنا صعيبه. مي تخيل انت تنوض الصباح دير شويه سبور ولا تسمع شويه موسيقى تاخذ بتي ديجون. سي بور سا سي امبورطون واحد ينوض شويه بكري. alors لو كان نوضوا على ديرنيير مينوت نتجاراو on ne prend pas son petit déjeuner وتلبس حوايجك على ديرنيير مينوت وتروح تجري الخدمه وتلحق الخدمه مشنف. مي لو كان tu prends le temps دير شويه دي زيتيرمون ولا دير دي زوشوفمون ولا تسمع د لا بون ميوزيك تشطح شويه ولا tu fais un peu de sport وتطلع الانرجي تاعك. Tu prends ton petit déjeuner بعقلك. Il y a une grosse différence. Ou أنا je dirais aussi autre chose, c'est que on a tendance نجوزوها comment dire le deuxième degré, c'est-à-dire qu'on se dit ah on بعد ندير سبور كي يكون عندي الوقت ندير سبور كي ندي لا retraite ندير سبور. mais le capital santé تاعنا ما يستناناش والصح كاع سي حنايا. دونك كيما نديو ولادنا يديروا سبور ولا اون انفيستي في ولادنا ولا شكون ينفيستي فيك نتايا لازم ولا انت tu n'es pas convaincu وما تنفيستيش على روحك وتاخذ الوقت باش ترقد تاخذ الوقت باش دير البيلون تاعك تاخذ الوقت باش دير السبور تاعك ولا باش تبوجي شويه بيرسون ne الفخا في بلاصتك. دونك هذه مهمه جدا يعني à chaque fois je le dis d'ailleurs mes stories pensez à prendre soin de vous parce que personne ne le fera à votre place. c'est important كاينه منها. وثاني il faut savoir كاين بلدان حكينا ديجا فيها رياض سي كي كاين دي بيي parce que le sport تاني le sport est remboursé par la sécurité sociale. Oui, il est remboursé par la sécurité sociale parce qu'il y a des études qui ont été recommandé par les médecins يعني prescrit carrément où il y a des études qui ابحاث خدموا بها وقال لك باللي الشخص اللي يدير 30 دقيقه كل يوم سوا لا مارش نورديك معناتها مارش رابيد ولا يدير سبور pendant 4 mois c'est le même effet qu'un antidépresseur اللي يشربوه شخص. دونك تخيل نتايا ان انتيديبريسور ولا دير رياضه سي كلير كو دير رياضه parce que l'antidépresseur عنده تاني des effets secondaires. ça veut pas dire je dis pas il faut pas prendre les médicaments bien sûr les médicaments sont importants mais باش نقول لكم يعني نقصوا من الاستهلاك ديالو ولا نقصوا من exactement الاهميه le risque déjà d'avoir une dépression. tout à fait. وكاين ثاني ابحاث قاموا بها باللي كوم كوا لو سبور يقدر ميم يدون ابري يعني مور لا سيونس دو سبور واحد اللي يدير ريغوليرمون يعطيك لو ميم ايفي جوستومون تاع هذوك الهرمونات ولا لي زوندورفين ولا لا سيروتونين هي l'hormone du plaisir. c'est le même effet que par exemple quand on prend du plaisir qui ناكلوا حاجه sucrée ولا ناكلوا حاجه grasse on fait des choses qui nous font plaisir justement. c'est toujours par rapport aux hormones du plaisir. donc du coup صدقوني هذه مهمه جدا. il faut vraiment se dépenser et prendre le temps justement de faire du sport. De faire les choses. Voilà, faire du sport surtout et puis voilà, là ما كاش غير رياضه on peut faire encore plein de choses. يعني on peut faire un truc qu'on aime de l'activité en groupe مع الناس مع جماعه. ça c'est très important aussi. يعني تزيد تطلع لك encore في الطاقات ديالك وتطلع في الانرجي ديالك et comme كما تقولي انت يعني on devient حنا vraiment on devient حنا positif. on devient pas toxique للناس. en fait كي تقولي détox c'est pour éliminer كاع les toxines اللي فينا باش ما نولوش حنا توكسيك للغاشي باسكو en fait كونت كيما ديروش كاع هادشي كيما كتقولي انت يعني كاين اكتئاب ولا كاين une sorte de déprime dépression يعني الانسان يولي un peu beaucoup plus négatif في المجتمع qu'autre chose alors que حنا نهضروا على البيان ديالنا et واش كتقولي انت est très important pour qu'on se sente bien dans sa peau déjà. exactement. ou tu as cité quelque chose aussi de très important le fait qu'ils نديروا sport en groupe تاني تتعاون بزاف parce que la plupart تاع باش تكون موتيفي باش تموتيفاو ensemble. وكاين تاني le fait de s'entourer de personnes positives يعني il faut éviter les personnes اللي يجبدوك لتحت واللي يجبدوا لك غير العفايس نيجاتيف واللي يعيوك هذوك il faut vraiment s'entourer de personnes اللي au contraire يحفزوك واللي يجبدوك لو واللي يوريو لك باغ اكزومبل لي كايتي تاعك ويخليك تافونسي في حياتك. دونك ولا لقيت باغ اكزومبل واحد حبيبك ولا كوليك تاعك ولا اختك ولا اخوك ولا une personne اللي راك بروش منها وباغ اكزومبل vous motivez mutuellement قال tu sais je vais commencer sport parce que كاين بزاف اللي يبداو ومن بعد تيك ما يكملوش sur la durée. هذه هي العفسه. ولكن كي باغ اكزومبل
شغل زعما بصح كلكان دو بيانفيون معناتها واحد اللي يسمع لك واللي تتفاهم معاه وماشي اللي يدير لك لا بريسيون. قال واش قلت اون فا ريبروندر لو سبور انا وياك ميم سي لو كان ما ديروش كيف جوست تفاهموا تقول له شفت اليوم راني درت 5 مينوت اليوم راني درت لو كان فو انفويي دي تيكست سا با دير لازم تكونوا كيف هذه طريقه ولا حيله باش اون غارد لا موتيفاسيون باسكو علاه سي ان انغاجمون فيزافي دو سون امي ولا فيزافي دو سون كوليغ ولا وهذه تخليك ما تابوندونيش باسكو ان جينيرال سهله باش نابوندوني ان جينيرال سي لا انا بوكو دو فولونتي سورتو يجي نوفيل ان تقول لك حبس دخان حصل لي ريزوليوشن هذو تاع كل سنه ولا تاع كل مره ولا تاع مور رمضان ولا تاع نهايه السنه بون بريف لي ريزوليوشن هذه elles sont faites pour ne pas justement باش ما نشدوش فيهم يكون لي تن با نو مي ان ميم طون هي يعني كنعاود نرجعوا فيسانس باسكو رانا في نذكر ديجا مستمعينا فيسانس دونك في اي اس ense.ns c'est la chaîne YouTube تلقاو بالعربيه وبالفرنسيه اي بي لو كونت انستغرام وتلقاو كمان النصائح ديالها دركا جوستومون هذا الشيء كامل هاد النقاط اللي كيتكلم عليهم سونكور ولا عندهم اهميه اكثر في هذا الوقت خاصه كي يكون باغ اكزومبل واحد يحضر في امتحانات ولا يحضر في الباك ولا البو ام سو جور دو كونساي سابليك سور لي جون كي فون باسي الباك يعني لي كانديدا الباك اي سي امبورطون انهم يخرجوا شويه من لي ريفيزيون ديالهم يخرجوا شويه من البواطه ديالهم من هذيك البلاصه اي كي زاي فير 30 مينوت دو سبور سي اكسيلون بور لا سونتي مورال مونتال اي فيزيك اي باش ils peuvent se concentrer encore plus. Exactement. Alors justement puisque c'est la période تاع les examens ou تانيت que ça soit دراري ولا ميم واليهم ils sont très stressés hein تحسوا بلي كاين une augmentation de stress et ben لو كان يديروا سبور justement تعاونهم باش يديستريسيو باسكو صح السبور ينقص في الستريس ينقص في القلق ويزيد في الحيويه وفي النشاط اي alors ولا ما يقدروش دو بريفيرونس يديروا سبور يروحوا يمشوا شويه ولا يجريوا شويه باسكو قرايه tout le temps تاني ça reste c'est très mauvais les parents donc ils peuvent هما دركا يديروا برنامج لاولادهم قال نخرجوا نروحوا نديروا فوتينغ مع بعض ولا نخرجوا نروحوا نديروا مشيه رابيد مع بعض Exactement. نتمشاو ان ريتم كمان سوتنو باش نتنفسوا شويه باش الاخر ديكومبريسي نساو كاع واش صاري au moins une demi-heure et revenir donc tout ça c'est important. Tout à fait, c'est important et ça nous mène aussi à parler d'un autre point les مهم تاني bon j'ai adoré ta réaction par rapport au sport mais idem par exemple كاين sport كاين un autre point qui peut vraiment aider surtout كيما قلت الاشخاص اللي راهم يجوزوا les examens ça serait يخرجوا يديروا une balade en forêt ولا au bord de la mer ou la préférence de la balade en forêt parce qu'علاش toujours je reviens à ce que je disais العودة إلى الأصل فضيلة حنايا on a été créé باش نعيشوا مع la nature نعيشوا في la nature في الطبيعة au contact des plantes au contact des arbres et tout ça ويا même أبحاث قاموا بها كاين واحد العلم اسمه la sylvothérapie اللي هي c'est une thérapie اللي تخليك la sylvothérapie c'est des bains de forêt en fait وهذه قاموا عليها أبحاث il y a un grand scientifique pardon qui est connu اسمه كينغ لي اللي جاي في اليابان كي au Japon اللي يكتب اكثر من 30 كتاب بلوتو اكثر من 20 كتاب باردون اللي يحكي على لا سيلفوثيرابي جوستومون واهميه اننا نكونوا في الطبيعه ونحوسوا فيها معناتها دونك هذه جو كونساي فيفمون لي زونفون ولا الاشخاص اللي راهم يجوزوا لي زيكزامان يروحوا يديروا كيما يحبوا سا بو اتر 5 دقائق 10 دقائق 20 دقيقه ساعه هي بون على كل حال يبدا 5 دقائق من بعد ما عجبهم الحال يفون فوار باللي سا دون ان ايفي الوغ علاش باسكو faut se lâcher au milieu de la nature faut se lâcher alors bien sûr téléphone ما تديوهش معاكم alors هذه il faut vraiment parce que déjà الطيور تزقزق فوالا اي بان رياض كيما تقول نسمعوا الطيور تزقزق نشوفوا لي بلانت نشوفوا السماء وهذيك لي زودور ديجا تخليك على بالك هذايا كينغ لي ثبت عبر جوستومون كتابات تاعو عبر الابحاث اللي دارهم alors c'est des études scientifiques prouvées دراسات اللي يقول لك باللي تزيد لك في الراحه النفسيه لو فيت كي يكونوا اون كونتاكت مع لي بلانت وثاني سباس فير على بها عنده اهميه تاع لي سباس فير في المدن واهميه تاع لي سباس فير في يعني في لي كارتي ولا في لي سيتي في الاحياء يعني سي هذا هو المرغوب هذا هو المنتظر يعني من اكزاكتومون دايوغ اسكو ما روماركيتش باللي الاشخاص اللي عايشين باغ اكزومبل في الجبال ولا في لي سباس فير اي سون بلو زان وتحسهم باللي فريمون ماشي مقلقين باغ اكزومبل تي روماركي رياض كي تروح باغ اكزومبل الصحراء كي نروحوا لو سود انا جي روماركي لا ديفيرونس الوقت تحسو طويل بارابور كي نكونوا هنايا باغ اكزومبل في لاكا في لي غروند فيل ولا في لي كابيتال نحسوا باللي اوني تو طون تران دو كورير لو ستريس والطوموبيلات والجريان والتقلق بصح كي تروح باغ اكزومبل لو سود
تحس باللي une journée تحسها شغل راهي plus de 48 heures. C'est ça, parce qu'on prend le temps de vivre, on se laisse vivre. On prend le temps de vivre. وتاني الاشخاص اللي عايشين كيما قلت لك سواء في الجبال ولا تحس فريمون لا زين اتيتود. ودونك قلت لك الاشخاص هذو ما يحتاجوا زعما جو لور كونساي فيفمون يروحوا يمشيو شويه في لا فوغي. راه عندنا حنايا الله يبارك لي فوغي. كاين لي سيسباس فيغ كاين كاين جاردان عندنا الله يبارك في فوغي. في العاصمه مسكين ماشي خارج منها مع السركله باش يلحق بلاصه خضراء يضرب واحد ساعه ونص ستريس في الطريق ويعاود ساعه ونص دوك ديكو ما كان والو. كاين جاردان هنا يروح ليهم كاين بارك دو غالون كاين فا دي زوندروا سي سامبا وين يقدر يحبط بارك صوفيا ولا وين يقدر كاين بارك صوفيا كاين بارك دو غالون كاين واش كاين ثاني تاع ربي بون كاين غابه تاع بوشاوي بور سولوي كي فو يالي كاين باينام بون سي فري كو de préférence, alors, là qui m'a dit Riyad, quelque chose de très important que tu viens de citer, les cités, les fermes, les espaces verts et tout. Justement, alors, l'ashkhas, par exemple, qui m'a dit circulation, معناش الوقت, ainsi de suite, de préférence, soit تروحوا les espaces verts, ou là d'avoir même des plantes في الدار, ou تلهوا بهم. Ah bah oui, créer des petits jardins d'hiver في الدار, des balcons aménagés avec d'accord vert et créer un jardin d'hiver. Exactement, que ce soit un petit balcon, ou là quelques pots, يعني ماشي حاجة كبيرة, quelques pots, rien que le fait كيكون عندك هذوك لي بلانت وتلها بهم. كاين دايوغ بزاف اشخاص يقول لك انايا كي ندير الجارديناج نحس روحي فريمون زين ونحس روحي بلوز ابيزي اي تو سا. كرويي موا كو لي بلانت فيرت والاهميه تاع كي نكونوا اون كونتاكت مع الطبيعه فريمون تخلينا نحسوا روحنا دونك كيما قلت لكم ابيزي، ينقصنا من القلق، ينقصنا من ستريس بالبزاف، ويزيد في لا كاليتي تاع النعاس تاعنا ويخلينا فريمون نحسوا روحنا خير. جربوها وتشوفوها فرانشمون يفو اسيي اون جينيرال نخليوها كيفاش نديرو. كيما قلت انايا ديجا بيرسونيلمون باش درتها ما فالو دو لا فولونتي باسكو علاش تقول عندي بلوز امبورطون بلوز اورجون ولازم ندير بصح كروي ما لا سونتي تاعنا يا با بلوز امبورطون. لو كان ما كاش الصحه تاعنا ما نقدروا نديروا والو. دونك يفو لو كازي في البروغرام تاعنا قال اوكي اليوم يا لو كان 5 10 مينوت كروي ما تقعدوا حطوا التليفون في الطوموبيل نمشيو نساو التليفون جوست اوبسيرفي لا ناتور، سمعوا كيما قال لك العصافير زق ou les odeurs هادوك croyez moi que ça donne vraiment des résultats extraordinaires. C'est gratuit, ça coûte rien du tout. Donc voilà. Voilà, et ben super. Merci beaucoup à Texaha على كل هاد النصايح بيسانس. Et puis نلقاو النصايح ديالك évidemment على le compte Instagram ديالك et aussi sur la chaîne YouTube. Donc تلقاهم بالدارجة فبالعربية وتلقاهم كذلك بالفرنسية. Donc voilà, Vicence VISENSE.NS. Voilà, et ça parle de neurosciences et ça parle de beaucoup de bonnes choses. Le compte ديالك. C'est toujours un bonheur de te recevoir, Vicence. Le plaisir est vraiment pour moi et il est vraiment partagé. Riyad, à chaque fois que نتلاقى معك, c'est un réel bonheur et surtout de partager des choses comme ça avec nos chers auditeurs, c'est voilà, c'est un pur bonheur pour moi. Donc je vais avoir encore une pluie de messages donc وقتاش تعاود ترجع Vicence, وقتاش تعاود ترجع. On reviendra bientôt avec plaisir. Et c'est vrai que parfois يعني on développe des sujets super intéressants معك من صعب يعني كل يوم on pourrait aborder un thème et un sujet qui peut être utile justement للمستمعين ديالنا. De toute façon هذا هو الدور ديالنا حنا, c'est vraiment faire du quotidien تاع المستمعين ديالنا un pur plaisir et un bonheur et donner des petites astuces هكاك باش نقدروا نسهلوا لهم الامور وحياتهم تتبدل elle aura un autre sens et on se rend compte oui si on s'arrête 2 minutes tiens ما درناش هادشي اليوم on n'en est pas mort mais c'est bien donc autant ما نعاودش نديروها et on se rend compte بلي il y a beaucoup de choses نديروهم مع حتى معنا ونضيعوا وقتنا alors qu'on peut faire autre chose في الاخر. Donc voilà, c'est pour ça que j'adore discuter معك في هذه المواضيع في la radio. Merci beaucoup. الله يخليك رياض. Merci à toi ou merci à tous les auditeurs. ونقول لكم تهلاو بزاف في روحكم parce que il faut vraiment prendre soin de vous et de votre santé parce que الصحة تاعكم هي صح ولو كان ما ديروهاش نتوما ما يديرهاش واحد اخر في بلاصتكم. Donc voilà et bon courage à nos élèves ou nos étudiants là يجوزوا les examens. تهلاو بزاف في روحكم et pensez à déstresser de temps en temps, à faire une petite balade في la غير رجعوا لنا بالخبر تجربوها vous allez voir. Eh ben oui, وعلاش لا, on va le faire, hein, on va le faire, c'est promis. حنايا ومن مستمعين يرجعوا لنا على انستغرام ولا على ميسنجر. Merci beaucoup. Allez, حنا نذكركم مستمعينا الكرام qu'on se retrouvera dès dimanche inchallah à partir de 6h. شويه هكذا ولا ل 11 تلقاو زملائي في الحصه تاع المفتاح. Ça sera à partir de 11h تلقاو امال معكم. Sinon الاشياء اميره من 4 حتى ل 6 عيشها صح. elle va recevoir يمنى في هذا اليوم. نذكروا مستمعينا كذلك كو البرامج ديالنا مازالها متواصله 24 ساعه
ل 24 ساعه. Il nous restera une dernière semaine تاع جيل مورنينغ يعني الاسبوع القادم باش نعاودوا ندخلوا في الشبكه البرامجيه تاع الموسم تاع الصيف كاريمون تو سامبلومون. دونك نتلاقاو في برامج اخرى اي بي ابري عاود يرجع لكم جيل مورنينغ في لا رونتري. On en parlera justement في هذا الاسبوع في النهايه. حنا ما بقينا غير نقول لكم لا فامي merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis. On va se quitter avec DJ Snake parce qu'on l'avait annoncé tout à l'heure مع Bipolar. Le titre c'était Middle اللي كنا حنجوزوه tout à l'heure. On va se quitter, خلينا le meilleur pour la fin. مستمعينا الكرام, et bien sûr évidemment restez positifs, faites du sport, bon courage la famille, ما تنساوش ما تستريسيوش الدراري اللي en plein période d'examen. ما بقى لي غير نقول لكم لا يدوم هناكم لا يدوم قصتكم. à bientôt فيسانس. سلام. قال على خير مصطفى, ميرسي. كان في الاخراج في هذا اليوم DJ Snake, Bipolar Sunshine, Middle. قال على خير, سلام, باي باي, ciao, bon week-end.